अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? सुनने वाली तमाम समाअतों को अपने प्रोग्राम में बहुत सारा खुशामदीद करेंगे। जनाब हेल्थ कॉर्नर में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी होस्ट आरजे हिना मलिक। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं उनका सबसे पहले आपको तारुफ कराती जाती हूँ और बताती जाती हूँ कि आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजा रबनवाज साहब हैं, जो कि सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और अपनी खिदमात जो है वो DHQ हॉस्पिटल में सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा वो राजा सरफराज मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज रोड पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और हाँ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ और मैं उनसे पूछूंगी कि सर सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत ठीक हूँ, ठीक ठाक है सर। पहला एक्सपीरियंस है आपका? जी मेरा पहला तो ठीक हो गया सर। आप हमारे ऑफिस पे भी पहली बार तशरीफ ला रहे हैं? जी पहली दफ़ा। सही। सर ये तो मैं चलिए अभी आप हमें बताएंगे कि आपको हमारा ऑफिस कैसा लगा? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छी काविश है। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है जी। आवाम की भलाई के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए। जी जी सही। ये खिदमात को सराहते हुए मैंने ये पेशकश कबूल की। सही, बहुत शुक्रिया सर। ये आपका आला ज़र्फ़ है कि आप इतने मतलब इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि दुनिया समेत हमारे मुल्क में आए रोज़ एक नया जो कोरोना वायरस है उसकी मतलब नई इकसाम जो है वो मुतारिफ़ हो रही हैं और अभी जो है वो ओमिक्रॉन जो है वायरस उसकी इकसाम बताई जा रही हैं। तो आप सर मुझे ये बताएंगे कि ये कितना ख़तरनाक है और क्या इसका कितना अब तक नुकसान हो चुका है और ये क्या वाकई इंसानों को मतलब जितने भी हम लोग हैं हमें कितनी एहतियात की ज़रूरत है इससे? इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वायरल डिजीज़ जो होती है इसमें वायरस अपनी हैयत चेंज करता रहता है। तो अभी जब स्टार्ट हुआ था तो एक वायरस था, फिर उसके बाद वो तब्दील होकर दूसरे में आ गया, डेल्टा वायरस बना, फिर अब ये एक नई किस्म आई है जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये पहले तो वहाँ से बाहर की कंट्री से स्टार्ट हुआ, अब ऐसे पाकिस्तान में भी आ रहा है। तो अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में केसेस हैं और उसके बाद लाहौर में भी बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया। अब इसके बारे में जो कहा जाता है कि ये फैलाव में बहुत जल्दी करता है, कि बाकी की निस्बत ये बहुत जल्दी फैलता है और एक दूसरे से बहुत जल्दी लगता है जी। एक तो ये इसकी ये है, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि इस वायरस की जो ज़्यादा असरात नहीं है पहले की निस्बत। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ठीक हो गया। तो अब इसमें देखना क्योंकि फैलाव में बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलता है तो हमने सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ देखनी थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह करना है। ठीक हो गया। तो उसमें वही SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो हमें करना चाहिए, जैसे कोरोना वायरस के कर रहे हैं। ठीक है। मास्क का यूज़ होना चाहिए बाकायदगी से। ठीक हो गया। इस तरह की जगहों पे गैदरिंग में ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो SOPs उनको फॉलो करते हुए आप इससे बचा सकते हैं अपने आप को। सही। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि आप जो है ना वैक्सीनेशन के बारे में, बहुत से लोगों ने जिनमें ये वायरस ज़्यादा आया है तो उनमें देखा गया कि वैक्सीन उन्होंने अक्सर ने नहीं लगवाई हुई थी। ठीक है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो ऑलमोस्ट बच गए हैं। अच्छा, वो बच गए हैं। ठीक है। तो अब जैसे वैक्सीन एक तो पूरी होनी चाहिए, बहुत से लोगों ने जिन्हें दूसरी नहीं लगवाई उन्हें लगवानी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि अब जैसे बूस्टर के बारे में कहा जा रहा है तो हर शख्स को जिन्होंने पहले लगवाई है उन्हें बूस्टर भी लगवानी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे, लेकिन सबसे ज़्यादा वही SOPs का ख्याल करें। SOPs का ख्याल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। गैदरिंग वाली जगह पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो, इस तरह की जगहों पे, हॉस्पिटल में बहुत रश न बनाएं। सही सही। इन चीज़ों को अपनाते हुए हम इससे बचाव कर सकते। तो सर हॉस्पिटल्स में जैसे आप कह रहे हैं ज़्यादा रश ना हो, तो उस सिलसिले में आप लोगों ने कोई ऐसे इकदाम किए हो? मतलब डेली पेशेंट एवरेज कितने आप लोग चेक कर रहे हैं या टाइमिंग कोई ऐसी हो जिसमें कम पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है? कोशिश तो कर रहे हैं कि पेशेंट की एवरेज कम रहे और रश ना बने एक जगह पे। लेकिन क्योंकि ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है और एक ही जगह पे रश ज़्यादा आ जाता है, जी। तो इसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन ये कोशिश है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एडवाइस करते रहें कि अपना एक फासला रखें, वक्फे से आए कमरे में। ठीक हो गया। सही। तो सर इसके साथ ही आप मुझे यहाँ पे ये बताएंगे कि ओमिक्रॉन जो है इसकी निशानियाँ क्या हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि हम इस वायरस में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं? सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आजकल देखी जा रही है इसमें कि गले का ख़राब होना, ठीक है, जुकाम की अलामात आती हैं, बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्दें होती हैं। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है। उसकी निस्बत ये पिछले वायरस की निस्बत इसमें गले की खराबी ज़्यादा आ रही है। गले की क्या खांसी होगी, खराश होगी, ठीक है, तो बाकी बुखार होगा, ठीक हो गया, और जिस्म में दर्दें होंगी। सही। अब लोग इसको अक्सर ये समझें कि सिंपल नज़ला जुकाम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब ये ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ओके। और ये टेस्ट अभी इस्लामाबाद में अवेलेबल है, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ठीक हो गया। तो इस्लामाबाद भिजवाते हैं टेस्ट, जहाँ पे ओमिक्रॉन की
सर्टिफाइड जो है ना उन्होंने लैब बनाई हुई है, जी ठीक हो गया, वहाँ से रिजल्ट आते हैं। सही हो गया। तो सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई ऐसा केस आया आपके सामने? नहीं, अभी ओमिक्रॉन का सच नहीं है, ठीक हो लेकिन गया। कोरोना के एक दो का केसेस अभी भी आ जाते अच्छा, हैं। अभी भी आ जाते अभी हैं, भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएंगे कि ओमिक्रॉन जो है इससे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है? फिर मैं वही बात करूंगा कि इसमें SOPs को फॉलो करना ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यही एक सूरत है जिसको अपनाते हुए हम इन चीज़ों से बच सकें, लेकिन हमारी आवाम में देखा गया है कि अक्सर वो चीज़ को फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते, जिन्होंने बिल्कुल जी। वैक्सीन लगवा ली है उनको भी चाहिए कि मास्क लगा के रखें और गैदरिंग से अवॉइड करें, सही। लेकिन यहाँ पे लोग एक दफ़ा वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो कहते हैं हम दूसरी safe बार हो गए। बिल्कुल उन्होंने नहीं Safe हो लगवाई गए, है, हाँ। जी जी। सर सेफ हो गए, अपने आप को सेफ समझते हैं, हम्म, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, उसको भी लग सकता है जिसको वैक्सीन है, जिसको वैक्सीन है उसको भी हाँ, लग उसको सकता भी है, ओमिक्रॉन लग सकता है। सही। तो सर मैं पूछना ये चाहूँगी कि वैक्सीन का आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, जिन्होंने एक दफ़ा एक डोज लगवाई है, दूसरी भी लगवाना कितना ज़रूरी है? 2 लगवानी है या 3, क्या है, थोड़ा वो क्लियर कीजिएगा। वैक्सीन जो है वो 2 उसकी डोजेज हैं नॉर्मल, ठीक ठीक है, वो जो कि 1 महीने के वक्फे के बाद जी ठीक लगवाई हो जाती गया, है, जी जी। तो वो 2 तो मस्ट है। अभी ये है कि जब से ये वायरस सब चेंज हो रहे हैं जी, तो उन्होंने बूस्टर भी मस्ट कर दिया कि बूस्टर ओह। भी हर बंदे को लगवानी चाहिए। ओके उसमें ओके, 6 माह का वक्फा होना चाहिए ठीक है, कि पहले जब वैक्सीन कंप्लीट हो गई, जी जी, 2 डोजेज लग गई, हम्म, तो कम से कम 6 माह का वक्फा होना चाहिए बूस्टर के लिए। जी ठीक हो गया, 6 माह के बाद बूस्टर आप लगवा सकते हैं। चलें ठीक हो बूस्टर की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, बहुत इजीली अवेलेबल है और आसानी से लगवाई जा सकती है। जी ठीक हो गया। जी तो डॉक्टर साहब आपसे मेरा दूसरा सवाल जो है वो ये है कि आप मुझे बताएं, शुगर के हवाले से बताएं कि किस उम्र के अफराद को ज़्यादा शुगर होती है, किस उम्र के अफराद है जो ज़्यादा शुगर से मुतासिर होते हैं और क्यों मुतासिर होते हैं? आखिर ऐसी कैसी चीज़ें उनकी डाइट में, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं? ये शुगर की बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है जी ठीक है, और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो शुगर के पेशेंट है। जी ठीक है, बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि हमें शुगर हो गई है। ठीक हो गया, तो बेसिक जो अलामात हैं जिनको नज़र में रखना चाहिए वो ये होती हैं कि जी तो पेशाब का ज़्यादा आना, ठीक है, प्यास का ज़्यादा लगना, हम्म, जिस्म में वीकनेस हो जाना, कमज़ोरी हो जाना और जिस्म में हर वक्त दर्द रहना और थकावट रहनी। अच्छा, अगर ये अलामात किसी को आ रही हैं जी, तो फ़ौरन उसे अपना चेकअप करवाना चाहिए, शुगर के टेस्ट करवाने चाहिए। अब उम्र का कैसे है कि उम्र तो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, लेकिन यूजुअली 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को अक्सर होती है, उनको ज़्यादा लेकिन वो शुगर में, उनको ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, इनमें से एक किस्म है शुगर की जो बहुत कम उम्र में होती है, उसमें पहले ही उनके जिस्म में ऐसी तब्दीली आ चुकी होती है जी कि जी, उनकी शुगर जो है वो हो जाती है यंग एज में। ठीक हो गया, और बाकी जो अक्सरियत है वो एजड में यानी उधेड़ उम्र में होती है 30 के बाद। अच्छा, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इसमें काउंट करें। एक तो फैमिली का है कि फैमिली से भी ट्रांसफ़र होती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है ये खाने पीने से, अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता और मीठे पे तवज्जो नहीं देते तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि उनको शुगर हो जाएगी। सही, अगर एक बंदे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अच्छा, तो वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वज़न इसी तरह रहेगा तो फिर एक ख़ास एज पे जाके शुगर का मर्ज उसको लाक हो जाएगा। मतलब वजन का जो बढ़ जाना है वो भी खतरनाक है, वो भी ख़तरनाक है इसमें। सही, फिर हमारा मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मीठी चीज़ों का, जी, इससे अवॉइड करना। एक म्याना रवि रखनी चाहिए। सही, मीठे से हम टोटली तो नहीं, तो तब तक मना नहीं करते जब तक शुगर किसी को हो ना जाए। सही, और फिर ये जो अलामात मैंने बताई हैं इन पे ख्याल रखना है, अगर इनमें से कोई भी जी जी, ऐसी अलामत आती है तो फ़ौरन उसका चेकअप करवाना चाहिए। हम्म। जी लिसनर्स, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि डॉक्टर रबनवाज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत डिटेल से जो है वो आपको बता रहे हैं। जो भी आपके सवालात हैं हमने कोशिश की है हम उसी पे बातचीत कर सकें। शुगर के हवाले से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस उम्र में शुगर हो सकती है और किस चीज़ की वजह से, खुराक में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी वजह से अफराद जो है इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो सर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शुगर के मरीज़ जो है वो इस मर्ज़ से जान कैसे छुड़ा सकते हैं? ऐसी कौन सी तदबीर है वो करें, और क्या हमेशा के लिए जान छूट जाती है या मतलब फिर भी शुगर रहती है? पहली बात तो ये है कि अगर किसी को शुगर हो जाती है जी जी, तो उससे छुटकारा 100% नहीं है, 100% मुमकिन नहीं है, यानी उसने रहना ही रहना है। ठीक हो गया, सिर्फ एहतियाती तदबीर और मेडिसिन के यूज़ से वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम ये कहेंगे कि ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है, इसमें ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले से ये है कि अगर आप अपनी एहतियात रखेंगे तो आपको किसी को अगर होनी भी है तो थोड़ी लेट होगी जाके,
یعنی جلدی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ہو جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ فوڈ پہ کنٹرول رکھیں, ٹھیک ہے. اپنی خوراک پہ کنٹرول رکھیں, اور میڈیسن اگر اس کے چل رہی ہیں تو باقاعدگی سے میڈیسن کا استعمال کریں. یہ دو چیزیں ہیں, یہ دونوں چلتی رہیں گی, احتیاط اور دوائی, تو پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے, میڈیسن لے رہا ہے اور احتیاط نہیں کر رہا, تو پھر بھی کنٹرول نہیں رہے گی. اور اس کا یہی ہے, جب کنٹرول نہیں رہے گی تو اس نے ختم کہاں ہونا ہے. ختم کہاں ہونا ہے. صحیح. تو سر کیا ابھی تک ایسا مطلب کوئی میڈیسن, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس بیماری سے مکمل طور پہ چھٹکارا حاصل ہو جائے؟ دنیا میں ریسرچ تو ہو رہی ہے, مختلف اچھا. چیزیں وہ آئے دن نکلتی رہتی ہیں, لیکن ابھی تک سائنسدان اس چیز پہ نہیں پہنچے کہ کوئی ایسی چیز ایجاد ہو جائے جس سے شوگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جسم سے چھوٹ جائے. وہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. چلیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں جواب دیا. جناب پروگرام آپ سن رہے ہیں ہیلتھ کارنر, اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رب نواز راجہ صاحب موجود ہیں, جن کے ساتھ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے, تو وہی سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ سر شوگر پہ تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ سر میں آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ شوگر کے مریض جو ہے وہ اس مرض سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں, اور آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ دے چکے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلڈ پریشر کا جو مرض ہے آج کل یہ ہماری سوسائٹی میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور ہر دوسرا شخص جو ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار بن چکا ہے, تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے اگر کسی کی فیملی میں ہے بلڈ پریشر تو بچوں میں بھی آئے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل کامن ہیں, جو اس بلڈ پریشر کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں. جی. جس میں ہمارا لائف سٹائل ہے سب سے پہلے. اچھا. کہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو ہم بالکل بیٹھنے والے اسٹائل میں ہو گئے ہیں کہ بالکل بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے رہے. جی ٹھیک ہے. بالکل فزیکل ایکسرسائز کوئی نہیں رہی. اس کے علاوہ ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں بھی پرابلمز ہیں, جیسے ہم کڑھائیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوٹلنگ کرتے ہیں. جی جی. تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں کہ بلڈ پریشر کے آنے میں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے جب ایک دفعہ آ جائے تو ہم اسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ سائلنٹ کلر ہے یہ. اچھا. کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک کوئی نہ کوئی پرابلم کر دیتا ہے. ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جو آتے سر درد کے ساتھ ہیں. جی جی. جب ہم اس کے چیک کرتے ہیں تو بلڈ پریشر بہت بڑا ہوتا ہے. یا فالج کے ساتھ, پہلی دفعہ فالج کے ساتھ آتا ہے بلڈ پریشر, پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو بلڈ پریشر تھا. اچھا. اور مریض کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہاں سمپل سر درد لے کے پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں علامات کیا کیا آتی ہیں. اچھا. اس میں وہی ہے کہ سر بوجھل ہونا, چکر آنا, سر درد ہونا, بعض دفعہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ چیزیں جب بھی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں. صحیح. اب اس میں ایک چیز اور جو فیکٹر بہت زیادہ آ رہا ہے وہ ہماری معاشرتی ناروائیاں یا اور چیزیں ایسی ہیں, یا ہماری جس طرح اکانومی آج کل بہت ڈسٹرب ہوئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. جی جی. تو لوگ ٹینشن کا شکار زیادہ ہو گئے, اور ٹینشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. صحیح. اب ایک دفعہ بڑھ گیا اگر تو پھر اس نے بھی اسی طرح شوگر کی طرح مکمل ختم نہیں ہونا. اچھا. اس میں بھی وہی بات ہے کہ ایک تو پرہیز, صحیح, دوسری یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. اب پرہیز میں کیا ہے, پرہیز میں اپنا لائف سٹائل چینج ہونا چاہیے. بے شک آپ بیٹھیں کمپیوٹر پہ بیٹھیں, موبائل پہ بیٹھیں, صحیح, لیکن بیچ میں اپنا ٹائم اپنے لیے کچھ ایکسرسائز کا, واک کا نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے, وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شام کو لوگ اکٹھے ہوتے تھے, گپ شپ مارتے تھے, اور اس میں یہ ہوتا کہ ریلیکس ہو جاتے تھے. اب ہم صرف وہی فیس بک پہ ان چیزوں پہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر لیتے. جی 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 بالکل. تو اس میں وہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو اپنے آپ کو بالکل لونلی نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ وہ گیدرنگ کا انتظام پہلے کی طرح ہوتا رہنا چاہیے تاکہ آپ ذہنی طور پہ ریلیکس رہیں, اپنے مسائل کسی کے ساتھ شیئر کریں, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. جی بالکل. یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو لائف سٹائل کی چینجز کی وجہ سے بلڈ پریشر کی مرض جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. صحیح. لیکن اگر ہو گیا تو پھر ذہن میں پکا رکھیں کہ پرہیز میں جو ڈائٹ کے حوالے سے ہے, جی جی, وہ خوراک کے حوالے سے کہ نمک جو ہے وہ یا تو ٹوٹلی بند کر دیں. ٹھیک ہے. یا اس سے کم جتنا کم ہے نمک لے سکتے ہیں اتنا لیں. ٹھیک ہے. اب اس میں نمک کے علاوہ گھی, ٹھیک ہے, زیادہ مرغن غذائیں, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح. اور جو میڈیسن ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے اس کو ریگولر لیتے رہیں. ٹھیک ہے. اور ریگولر چیک اپ کرواتے رہیں. گھر میں آلہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل تو الیکٹرانکس آ گئے, تو آپ آسانی سے جب بھی آپ کو کوئی انایزی فیل ہو, ٹینشن ہو یا کوئی ایسا محسوس ہو رہا,
تو آپ فوراً بی پی چیک کر لیں اور اپنی دوائی کو نہ چھوڑیں. نہ چھوڑیں. بس یہ چیزیں ہیں, یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر جو ہے, کیونکہ آگے اگر بلڈ پریشر کو نہیں کنٹرول کیا تو یہ فالج کا سبب بن سکتا ہے, ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے, اور خدا نہ گردوں کو فیلئر کا بن سکتا ہے. اگر یہ چیز ہو جائے نا پھر ساری زندگی کا مسئلہ ہے. ساری زندگی کا مسئلہ, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اسموک کی وجہ سے بھی چسٹ کا کافی مسئلہ بن رہا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے اس سے. آج کل دنیا میں موسم کی تبدیلی نے بہت زیادہ اثرات چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے یہ اسموک ہمارے ملک میں, ہمارے ارد گرد کے ممالک میں جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, بھوٹان ہے, ان ایریاز میں بہت زیادہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی تو پولوشن کی وجہ سے ہے. اچھا. کہ یہ گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, پراپر پروٹیکشن نہیں ہے, تو پولوشن کی وجہ سے یہ ڈسٹ کے پارٹیکل ہوا میں اٹک جاتے ہیں, اور شام کو جو ہی شام پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ دھند کا سما ہو جاتا ہے. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اب ایسے بھی ہمارے یہاں 1.5-2 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ایک تو مختلف حادثات کا سبب بنتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی ہیلتھ کو, صحت کو کیسے متاثر کرتی ہے. جی جی. اس میں یہ کہ اسموک کی وجہ سے یہ نزلہ زکام بہت کامن ہو رہا ہے. اور چھاتی کا انفیکشن, چھاتی کے جن لوگوں کو دم ہے ان کو پرابلم زیادہ ہو رہا ہے. جو حال پہلے ہی سانس کے مریض ہیں, جو ٹی بی سے گزر چکے ہیں, ان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ اسموک سے بچنے کا تو یہی حل ہے کہ اپنے آپ کو انڈیو سفر نہ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. صحیح. اور آپ زیادہ آؤٹ ڈور نہ موو کریں. صحیح. خاص طور پہ اس ٹائم پہ. اور ماسک, اس میں پھر میں کہوں گا کہ ماسک لگائیں تو وہ کم از کم آپ کو وہ گندی ہوا آپ کے جسم میں نہیں جائے گی, تو وہ پھیپھڑوں کی بیماری کا سبب نہیں بنے گا. یہ چیزیں ہیں جو احتیاط کریں, کیونکہ اس نے ختم تو اپنے حساب سے ہونا ہے. بالکل جی, ایسے ہی. موسم میں تبدیلی آئے گی کہ بارشیں وغیرہ ہوں گی تو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, لیکن جب تک ہے تو اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس سے حفاظت کرنی ہے بس. جی سر. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے, اسپیشلی جتنی بھی ہمارے مسائل تھے, جو کامن مسائل تھے, ان میں ہم نے بات چیت کی. سر جاتے جاتے آخر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کے نام کوئی پیغام کچھ کہنا چاہیں انہیں. میں سننے والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ چینل بہت اچھا ہے. جی. اور یہ جو انہوں نے ہیلتھ والا سسٹم شروع کیا ہے, اس سے بہت لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے. بالکل جی. تو اس کو ریگولر سنا کریں. اس میں ہم لوگ آتے رہیں گے, میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور ڈاکٹر آئے گا, ڈفرینٹ ٹاپک پہ یہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. جی جی. تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے مستفید ہو سکیں. تو میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے اس ایریے میں, تاکہ عام لوگ جو صرف ریڈیو سن سکتے ہیں, اب تو انہوں نے فیس بک پہ بھی وہ لانچ کر دیا ہے. جی جی. تو اس سے لوگوں کو آگاہی ہوگی. جی بالکل. اور جو بھی کویسچنز ہیں ان کے بھی ہم جواب دینے کو تیار ہیں نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے ہم. بہت شکریہ سر, ونس اگین آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, اور بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر ضرور ہم آپ کو بلائیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور آئیں گے ہمارے ساتھ. تو لسنرز, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوگا. آپ نیکسٹ ویک بھی ہمیں سنیں گے, بالکل سنیں گے, کیونکہ آپ ہر جمعرات کو ہمیں سنتے ہیں ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے, جو کہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو جناب, آپ کو میرا ساتھ یہیں تک کا تھا. نیکسٹ ویک تک مجھے دیجیے گا اجازت. پھر آپ کی میری ملاقات ہوگی اگلے جمعرات کو ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ, فی امان اللہ.